हमारे चहेते असम के लाडले सोनवाल साहब अब अपनी उस रस्म को पूरा करने जा रहे हैं जिसका हम सभी को इंतजार था, और वो रस्म है शपथ विधि समारोह। प्रेरणार प्रतीक श्री अमित शाह डांगरिया। आमार मजत उपस्थित आछे भारत सरकारों रासायनिक और सार विभागर मंत्री आमार सकलोरे आदरर श्री अनंत कुमार डांगरिया। तेखेतक एबार आमी सम्बर्धना जनाब बिचारिছো। आमार मजत उपस्थित आछे भारतीय जनता पार्टीर राष्ट्रीय सांगठनिक सम्पादक श्री रामलाल डांगरिया। तेखेतक आमी सकलोए सम्बर्धना जनाइছো। आमार मजत उपस्थित आछे भारत सरकारों राज्यिक वित्त मंत्री श्रीजुत जयंत सिन्हा डांगरिया। तेखेतक आमी सम्बर्धना जनाब बिचारिছো। आमार मजत उपस्थित आछे भारत सरकारों राज्यिक गृहमंत्री आमार सकलोरे परिचित किरण रिजिजू डांगरिया। तेखेतक आमी सम्बर्धना जनाब बिचारिছো। आमार मजत उपस्थित आछे भारत सरकारों सांस्कृतिक और पर्यटन विभागर मंत्री सकलोरे श्रद्धार श्री महेश शर्मा डांगरिया। तेखेतक आमी सम्बर्धना जनाब बिचारिছো। प्रधानमंत्री कार्यालय राज्यिक मंत्री उत्तर पूर्वर उन्नयन विभागर मंत्री और नतुनक दायित्वप्राप्त क्रीड़ा विभागर स्वतंत्र मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह डांगरिया आमार मजत उपस्थित आछे। तेखेतक एबार आमी सम्बर्धना जनाइছো। भारत सरकारों मंत्री राजीव प्रताप रुडी डांगरिया आमार मजत उपस्थित आछे। तेखेतक आमी सम्बर्धना जनाब बिचारिছো। आमार मजत उपस्थित आछे भारत सरकारों वैदेशिक परिक्रमा विभागर राज्यिक मंत्री जेनेरेल VK सिंह। तेखेतक आमी सम्बर्धना जनाब बिचारिছো। आमार बारे गौरवर विषय जे আজি आमार এই शपथ ग्रहण अनुष्ठानत भारतर केबाखनो प्रदेशर माननीय मुख्यमंत्री आमार मजत उपस्थित आछे। आमी तेखेतসকলক एबार सम्बर्धना जनाबर बारे आगबाढ़िছো। आमार मजत उपस्थित थका मध्य प्रदेश सरकारों माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान डांगरियाक आमी एबार सम्बर्धना जनाब बिचारिছো। सकलोके हात ताली बजाबले मैं अनुरोध जनाम। आमार मजत उपस्थित आछे आमार सकलोरे परिचित राजस्थानर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। तेखेतक आमी आटाए सम्बर्धना जनाब बिचारिছো। सकलोके हात चापरि बजाबले मैं अनुरोध जनाम। आमार मजत उपस्थित आछे छत्तीसगढ़र माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुत रमन सिंह डांगरिया। तेखेतक आमी सम्बर्धना जनाब बिचारिছো। आमार मजत उपस्थित आछे गुजरातर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पेटेल। तेखेतक आमी सम्बर्धना जनाब बिचारिছো। आमार मजत उपस्थित आछे झारखंडर माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास डांगरिया। तेखेतक आमी सम्बर्धना जनाब बिचारिছো।
আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ উত্তৰ পূবৰ এখন অন্যতম প্ৰদেশ ছিকিমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন চামলিং ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডা ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিহাৰৰ বিৰোধী পক্ষৰ নেতা প্ৰাক্তন উপমুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সুশীল কুমাৰ মোদী, তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী কালিখা পুল ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ বাবে অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয় যে পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰকাশ সিং বাদল ডাঙৰীয়া আজিৰ এই সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। সকলোকে হাত চাপৰি বজাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত সৌভাগ্যৰ বিষয় যে আমাৰ মাজত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মাৰ্গদৰ্শক শ্ৰীযুত লালকৃষ্ণ আদৱানী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। সকলোৱে দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু আমি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। সকলোকে হাত চাপৰি বজাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিবহণ, নেশ্যনেল হাইৱে আৰু পথ পৰিবহণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱান ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ সংসদীয় পৰিক্ৰমা আৰু নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী এম ভেংকায়া নাইডু, তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ বাণিজ্য বিভাগৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী টি আৰ জেলিয়াং ডাঙৰীয়া, তেখেতকো আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ।